sakit gid kaayo, so I was looking kay Papa, no, Papa, asa na ka? So anyway, nagtabo ato, So you're like the real life na story ng ng Karate Kid. Oo, exactly. Nakatawa gani ko pag Ginawa mo yung posing na ano. Ay, wala. So yeah, so maybe tell us about yourself, no? Who's Bingo? Like what have you been doing these past few years, and baga sa gusto niyo share. You can speak in Tagalog, preferably Tagalog or English, but if you want to speak in Bisaya, pwede ra pod. Okay. Pero manglisod atong editor. Asa ko kailangan may camera ka ma-focus dali, wala lang. It's okay. Communicate lang ta, mas better. For sure, ikaw tol, kailan ng mga sa kuha. But there are sides na wala nimo nabalaan sa kuha. Murag katong famous kay tong sa Tokyo Drift ba, I have life before you know me. So i-share lang siguro na ko mga idea kung unsa ko before ko naging si Bingo, kung college na meet ko ninyo. So I grow up good in a very hard environment, very competitive family. So naagid mi sa business, ang culture na mo, ang practice na mo. But aside from it, I was very competitive good even sa outside sa street pa lang namo. Before pa ako naging taekwondo. As kabalo magigaan na competitive gid ko, pero before pa lang gyud naagid sa kung characteristic inborn gid sa ko na ingani ko. Nag-start gid ako ang competitive is since wala ako'y brother, 16 years old na ko, ang difference na ko sa sister na ko eh. So wala ko yung mga pinsan ako so kaedad lang nako. So nakita na gid nako na competitive ko kay sa outside pa lang, sa games pa lang, sa skate pa lang gusto no ako gid ang first. Until such time na na-introduce ko sa taekwondo tol, dito na gyud. Nag-start ko sa taekwondo, I felt like murag outcast ko sa lugar. Kaya wala ko nasanay. Kaya ang lugar na mo back then sa Seneguelas, street lang gina siya namingaw kaayo, daghan kay mga bata, daghan kay wala pa yung Corsal, wala pang Corsal. Okay. Na ako sa edad ani na grade 3 ko ani. Okay. So, na-introduce ko sa taekwondo, then feeling na ako outcast ko kay mga tao very competitive, they highly achievable, ang mga family na respected og naay mga names in some industry na na-involved sila. Nakita lang nako na kailangan ako maning kamot, kailangan mag-strive more in order for me to fit in. Which is na dili to naging way to siya to gain energy, to make sure ma-prove na ako sarili nako na I belong to this community. Kaya nagipadako lang ko ni Papa, mami na ako nasa abroad. Wala kay guidance sa mother na emotion, but ang father side na grabe ka competitive. Kung imagine niyo mo tol, nag-taekwondo ko back then. Nag-take ko og at least 4 na vitamins. Wow. Isa apang patangkad, 3 ka mura kog manok. Ang papa no sa bungiro na siya. No? Nakatry ka rin ng vitamins na makabayo. Ulo, shampoo lang. Yung kasi yung kababata, hindi man kababata, mga 10 years ang gap namin, pero yung mga nag-visit sa bahay namin before, yung kanyang vitamins is vitamins ng kabayo. Puta, abi na kog tong simen sa kabayo. Hindi. Ay dili iba yan. Puta tol, ano yun siya? Like, isa sa mga pinaka-dangerous na tao sa world. Char. Yo. Hindi, makita ko lang ba, ang nung na-witness ko lang, nung bata ako ba, na grabe ka delikado ng tao kasi may nakalaban siya, ngayon, dinala sila sa police station, dinitain sila, ngayon, binugbog niya lahat nung nasa kulungan. So, pinaalis na lang siya ng kulungan, pinalaya na lang siya kasi delikado siya doon sa loob. Kaya kinalaban niya na lahat eh. Asin tol? Paano, kaibigan mo? Kilala mo lang. Mga anak-anakan nila, mami. Yung mga kuya-kuya namin ba sa street ng Purok Malakas. Yan ang iba talaga ang Jensen ngayon before, no? Oo. Okay? Ang Jensen before parang talaga yung network mo nandiyan lang sa paligid mo. Ngayon sobrang laki na, may social media. Before kasi yung kapitbahay mo, maging friend mo talaga. Yung sa ibang baryo, visit kayo doon, mag-basketball kayo or something. So as a group. Yes. Yun yung parang naging foundation talaga ng mga sa Pinas talaga itself or sa world kung yung wala pang social media and everything. So yeah, going back to sa vitamins na mo. Oo, katotol. Daghang gigay kog vitamins before. So I was really excellent gid sa ako ang ginabuhat nako. Ang discipline. What's funny tol kay gawonder gid ko, dili lang sa inyo ha, sa friends nako, na close ko, mga kabata nako. Nag-always gid sila tingin sa kuha ba na
ikaw man good being disiplinado mo good ka. Mhm. And wala gid ko kabalo na disiplinado ko. Kaya I felt like normal lang po na tao na I was just doing what dapat Other lang people. buhaton. Mhm. Pero siguro growing up sa papa nako na very competitive, wake up every morning, mag-jogging, school, pag uli pahulay kadali, magkaon, training, then uli. So nawala na ato ako ang naging passive ko for the long time siguro no. Doon na-build up yung foundation mo, which is very good. Which It's is not something very bad. good. Yes, exactly. But sort of Do you nawala. find it insulting ba? Hindi man. But I found it sometimes na murag something na murag naging auto ko ba? Automated na ko ba? Murag bot ba na I was doing this. Proud ka na. Proud ko ana. But seeing from this perspective na sa akong life, I was really proud and amazed ako ang sarili. Grabe gid ko na achieve. Na-feel na nako tol, naging peak ko in some parts ako ang life. Na-remember na akong emotional. That's what drive me na maging si Bingo or to create wealth beyond family na mo. Na-feel na nako ng peak na I was the only one here in Region 12, or abot lang, kakabalo sa iban ha, but sa kabalo na ako na naging black belt na wala nag-aging promotion test. Okay. Because I was really doing good Bakit? grades Ano ako. palang kailangan? Bakit may kailangan pala dyan naman? Wala, actually wala. Actually, dili na siya gina-practice good. Nag-tournament ko sa Manila, then from different gyms, taekwondo gyms here in Jansan, nag-agtuog Manila, tapos naging Unite Me. Siyempre, ang gina-carry na mo is Jansan na, dili na ang amo ang gym. So, we're competing against different cities around Philippines. So, it was- Presa. hindi, best of the best. Oh. Grade 6. Na ako sa journal, na ako sa calendar tol. Sa Diaryo sa uno, Facebook eh. Na ako sa Diaryo, na publish ko sa karing mga publisher des Jansan. So nadaog ko ato og gold na supposedly dapat finals na to, na injured ko. Oh. Kalaban no taga Naga City, dapat di na ako maglaban. Daog lamang ko pero dapat di na ako maglaban kay tungod kay buak na ako ang tuhod. Nagahilak na ko, I was crying, sigasagit ko pa ana grade 6 pa lang ko ato eh. Nahitabo ato no abot ang among regional director. Okay. Siya si Sir Robert Joshua Danao. Sir, shout out di ay naga-content creation po siya karon na very respected person o grabe ang value niya Okay. o discipline. Then what happened? So, sabi niya, fight bingo para magkaroon tayo ng gold ang Jansan. Then I fought really hard to win. Then nag-gold ako. Then everyone is celebrating. Ako, I keep on crying lang yapon kay sakit gid kaayo. So I was looking kay Papa, Papa, asa na ka? So anyway, nagtabo ato, So you're like the real life na story ng Karate Kid. Oo, exactly. Nakatawa gani ko. Pag Ginawa mo yung posing na ano. Ay, wala. Wala pa man yung movie na yun siguro. Iba yun. Na masyado yun. I was like, kiyang na part karang ano. Gibuhat gina ko na. Tapos seconds na lang, 1 point lang lamang no sa kalaban. Oh. I was sharing na ako niya para mabalaan sa mga tao kung I have life before you know me o kung unsa ang brand na ako karon. It's not to brag or it's not to something na iingon na for the sake lang na ako, but I already have it before pa. Nag-win ako sa career nako before pa ako nag-step forward sa different path na career, which is business and entrepreneurship. Okay. So, carrying the value, discipline, characteristic na na-mold ko between these people na nakapalibot sa ko when times na ang taekwondo, gi-carry na ako na until now sa usang journey na gusto na ako. So, wonder ko, ganun disiplinado daw ko. Never thought, even once akong life, na disiplinado ko. I was really doing what it takes lang yun, ug tingin ako tama yun. So, wonder ko, ngayon ginaingon ninyo na. Then, there comes akong mind na, okay, nagkaroon kong identity na disiplinado ko, mo tong ginabuhat na po na ako. Okay, disiplinado gibi ako. I mean, it's not something bad man din na kung ma-receive mo yan. You should be proud. Okay. You should be thankful. Dili bad. I'm not saying na bad. Kaya parang ang pag-receive ko niyan ngayon, parang something na parang nagreklamo ka ba na ito lang ba ang image ko sa inyo? Parang ganun na receive mo ba? So it's not, baka na misinterpret mo yung some other peers natin na you thought na it's like kantsaw or parang sobrang nakakadisiplinado na something bad. You should accept it as something na not everyone has it. Okay.
it's a one in a million na mga skill set. It's so fucking hard to be disciplined, bro. Mao daw kay factor imong foundation to compete, to have a father na grabe ka ano sa imuha na mag-push, no? Push even your mentor yung sinautot mo kanina. So it's something na to be proud of. You should change the voice in my opinion. You should change your approach regarding na may magsabi sa'yo because you're a disciplined guy. Well, thank you. I did my best to become like this, something like that. It's a skill. Kumbaga ako, I'm a good programmer, di ba? Sabi ko naman sa sarili ko na, it's because I don't know, it's a talent or something, but I find it easy for me to code. Okay. Di ba? Not everyone can do it. Parang ganun. So, something na proud ako. So, sa iyo, we admire you. It's not something na, it's like something na, kumbaga, negative or neutral. It's something that it's a positive na we commend you na, wow, grabe ka discipline mo na tao. Like, sometimes, you call it OCD or something. It's not bad or something. Maybe yung nakatira mo siguro yung mga barkada natin sa Cebu, kaya na parang gano'n na, kumbaga, parang pangit ang approach sa'yo kasi masyado kang discipline. Like, for example, gusto mo malinis lagi, organized lagi, tapos yung mga kasambahay mo, hindi sila organized, tapon na ng mga brief dyan, naiinis ka, tapos paningin mo, yun din ang approach na sa'yo na, minsan, pabayaan mo, pabayaan mo makalat dito, hindi lang ikaw nakatira dito, parang ganun. Pero, like, di ba? In the end, sino mas magandang, ano? Actually, in the end, there's one friend na, shout out Brian, kung asa maka is getting married soon this year. Nag-away mi ana, men, buhaton ni mo ni Min, buhaton ni mo. Yaw siya. Yan yung story mo sa akin, actually. Okay. After how many months na nag-uban mi, very, very close here in Jansan, but living in Cebu together for years will create too much familiarity o mag-conflict gid mo ana, mag-abot mo ana. Exactly. Pinaka-basic term, mag-abot mo. So nag-abot mi ni Brian, then I was conflict na. Conflict na. You're saying na dapat ingani, just what you're saying na anak ka na okay, di man ikaw nagpuyo diri kay nang puyo. Exactly. Pero ang point na ko is which is right? What part is right? Who is right? Ako ba nagi-correct na ako siya which is tama or siya? What if nag-uban ming duha? Tapos nag-leave siya sa ibang tao tapos ingatog yung practice niya. Do you think it will create great impression para siya? Wala ko ilabot ha. Labas na ko. 'Di ba? Siguro mas better kung na-carry niya to which is good. Kay nagkita mi after how many months, nag-separate na siya apartment na nagkita mi ba siya men ano sa ko. Thank you men ha katong giingon gud nimo good na dapat limpyo kaayo kung naibisita sa ikaw ano. Ano giday no? Ano giday na no karang mahimo giday nimo batasan no. Ano ko happy kay ko men nasabtan ko nimo diba? Finally. Something ngayon masabi mo na you have the leadership skill din because you influence him. Diba? To become better person. I mean, I think na siguro nasimulan din yun ni Men. It's because, like, for example, when he transferred to another dorm or something, or nagtira sa ibang bahay, napansin niya yun. Na hindi na laging malinis. Nasanay siya na malinis kasi andyan ka. Ngayon, he's trying to recreate it. Kasi mas nakita niya pala, na-appreciate niya. Yun. Tama. So, yung nakita niya pala na something. But, at the end of the day, it's not din na, kumbaga, we're not gonna judge people din about them. But, it's up to the person if he see it as something good or bad. Well, we all have different choices, di ba? We have different attitude. So, we have to respect that as well. Pero, kato, I'm happy nga to ang nahitabo nga outcomes. Well, your intention is for him na in the future if iba yung maka-encounter niya kasi tayo magkaintindihan man tayo kahit gaano pa kadumi yan, we still don't give a fuck, di ba? Kay we're brothers. Pero when it comes to other people na, we also have to show respect to other people. Yes. Na baka hindi niya kumbaga that's the reason why na magkaibigan tayo dito is for us to help each other. To grow. Di ba? Always na gina-ask, what value mahatag na ko sa friends exactly. na ko? It took us like ilang years. I mean, we've known each other for like more than 14 years, right? Siguro. So, and like after we graduated sa university, it took us like years bago mawala yung topic na mga girls. Diba? Every gathering natin, inuman, we talk about the past. Yes. Which doesn't give us any more value. But now we talk about business, personal growth, which is really something that I am very happy for us na sa group natin na
we talk about this shit, no? We talk about like problems that asking for advices kung anong kailangan or something, or we could help out with finance or something, which is really really good sa ating circle. Well, I encourage as well yung mga ibang group of friends na to change your words, no? The conversation. Not so much about the past, na It's ito. okay. Okay lang. 10 minutes. Oo. But if the whole hour, yan lang conversation nila, it's nag-regret hard kayo, to- hindi nyo na ligawan si blah blah blah, kasi ganito ang nangyari, blah blah blah. You're just dwelling in the past, no? Mas stuck kayo niyan. Maybe it's to set the mood lang siguro. Para exactly. everyone are willing to join into the subject ba kasi Exactly. naaman sa tanan. Exactly. But to the point na di na tama ang move on dira. Sometimes maka-frustrate mong gudtol. Oo. Di ba? Ano yung- Tinuod ko magstorya tang duha. I really find it very different from other people. Kay if you're a good listener or speaker, you should know na dapat ang kastorya nimo is interested with your subject. Gina-practice na ko na kasi I'm learning sales right now. So, most likely, the subject should be related sa duha, Exactly. sa listener o sa speaker. If ever we're not doing in the same page, personal development, good relationship, doing investment or something like improving our skills, then it find really hard for me na magstay sa friendship na ingato. Oo, tol. Actually, tinuod na siya. I feel like sometimes ma-feel na ko more alien ko. But right now, kung saan na-figure out na ko, each friend na naata or each person na kailatan na is something good from them. Mo anong topic na ako. If this person is not doing business, is traditional or corporate world, wala siya pero good siya sa iyang relationship, which is pila na sila ka-years siyang partner, then I always ask him or her kung unsa ang secret or unsa ang good thing ana. Not to the point na ibutan na sa situation dili siya comfortable. Di ba? It's like you, maayo ka na speaker tol. And I believe na that's why siguro friend ta and we have this kind of discussion na actually years na mo ni ginaplano ni Dave together. Mag-speak mi nga ni mag-talk mi ani kas. Kung sa makita nimo ninyo sa mo karon. Actually, what happened is Okay. nag-talk kami like somewhere, like minsan sa Davao kami along the road, enjoying some beers, talking about life. Like it's just parang nasasayang yung usapan na hindi nasi-share. Diba? Ang May mga value. lessons na minsan ba makalimutan din namin, tapos baga wake up call din ba na to remind you, no? Tama rin, no? So at the same time, well, regarding dun sa friendship, like imagine, I mean, I don't know why yung sabi mo na hindi ka mag-stick around if the person doesn't want to grow. It's okay, 'di ba? But why did you stick around sa ating friends? Na it took us years bago rin sila mag-mature. Some of them, hindi man lahat na nag-stay na immature, but a lot of them became immature pa rin. 'Di ba? You said na why nag-stick ko sa akong friends na masing iba nila. Kasi you said na you don't want to stay friend with kapag hindi ka Mali ang kung pag-construct ng words tol. Yun ang pagkaasabi yes, mo kanina. yung pagsabi ko. Oo. But dili ang ana ang mean ako. Okay. That's why I don't stick sa mga friends because they are friends, but I stick to my brothers. Which is friends and brothers are different. Exactly. We are brothers. We are brothers with friend na to. Pero itong mga friend, di lang good. Kumbaga, mas mahalaga yung relationship in the past, no? Yung na-build natin, even if like bullshit yung mga topics. But eventually, what we're doing is we're trying to influence them to become better din. Hindi lang pabayaan sila. Kasi kapag ganun din na approach na, for example, I know it's okay if 1 month mo palang nakilala tong tao na to, tapos ganun pa rin yung topic niya, blah, blah, blah. You don't want to become long friends with them, right? Pero doon sa mga long-term na mga like brothers na natin, like of course, we have to make adjustment. Unless, wala talaga silang unless ginawa din natin part natin to remind them na, tol, parang mali naman yung ginagawa mo. Diba? You're not. By the way, wala naman ginaingon ni Dave to say na mas better me na person to anyone ha. No. Actually, naagi at ato each person, each friend, each brother, naagi set of skills na gainggit gid kay ko. Example na lang. Brian. Si Brian. Pinaka-best life ever. Siya, gina-consider naman si Brian ang pinaka-happiest person among all our friends. Because
contented siya kung unsang gihatag sa It's kinabuhi hard to siya, be ha. contented nowadays. Sobra, tol. Promise. Ako, I'm very competitive person. Why is that na ako'y ani, and still this person is so much happier than me? No, let's go, no? Ari pa, namin friend, si David. Friend naman si David. Na siya family, na siya mga anak. And ang relationship niya towards his brothers, good. Makita na ko, Brad, asan sa tanong ka dala? No. Ano ko puta, ako brother na ako, di sige magtingganay, mag-away din, ba? So ano ako ba, kuyawan, no? Na si Cedric, akong friend na to, na si Man. Grabe ang discipline, og ang mindset mo sa 100%. sa barko, layo kasi mong family, loved ones. Super. Na si Aski, ang very positive kina to na amigo, is very skillful, yapon kaayo, og pagstorehon nimo, wala problema. Na si Chiki, na grabe ka artist. Grabe, na proud kay ko, kay na ako isa ka friend na something like, wala ko nag-follow kung unsa ang agos sa kinabuhi, nag-create siya path niya, which is nag-talk me, nag-share me about passion. Kasi mo to passionate siya passionate ko sa kuha. Not same subject, pero the word passion means a lot to us mo. Ma-feel ako energy niya, ma-feel niya energy niya, then collide me. Excited on something, no? Oo. Napa may mga friend na teacher, gahit pud kaayo. Karang di mo makita nimo ang Actually, ang mga na-mention niya, ipang-invite din namin sila sa podcast, ipang-schedule ko na rin sila. Because there are a lot of topics that we could also discuss, not just life lessons dito, but sometimes maybe we could tackle about like the politics, yung mga situation right now dito sa Philippines. Maybe we are just doing this podcast or something, but maybe some people would hear us out, di ba? Perspective lang rin namin to, opinion namin to, discussion namin to. So, we're always open for mga discussions like that. Let's move forward, tol. I'm curious, no, kay wala man po ni mo na mention actually, no, na you're an engineer, right? Civil engineer. Industrial engineer. So, what made you na kanang nag-work ka sa gusto niyo mention na yung corporation mo or dili na? Okay naman, Cursa Chicken. Okay. Hindi, yung corporation. Okay. Okay, so yung previous work mo Cebu, sa corporation ka sa Cebu. So, what made you na kumbaga i-stop ni mo, like years din mo nagipag-aralan, tapos suddenly nag-shift ko. All in ka sa inyong family business, 'di ba? Nag-entrepreneur ka. What ano yung nag-spark but na push ka to take this risk, no? I love the question, Dol. Thank you. Anyway, ang lami kayo ha. Ganahan kay ko, dili kay siya isog. Siguro tol, wala ko'y idea or wala ko'y goal to become an entrepreneur. I was really looking for something new na set dili set sa akong skills karon, but something new to karang murag to develop ba, to be better, na walay ceiling ba. Kasi good kung naa ka sa corporate world, very challenging gid kay daghan kay limitations. Anyway, what made me do it is I know myself 100% yun than any person. Kabalo ko for 2 years, mangita ko ani og something na better, challenging. So, willing ko to put myself in a very hard situation. So, like from scratch, from scratch. Pero wala ako kabalo kung business ba? Exactly. Wala ako kabalo. Something like, murag mas, maano akong value ba? Murag, give me more, challenge ko. Tung na ako sa company na mo, nagbuhat ko. So you asked for these challenges pala? Unconsciously. Nag-crave ka challenge, unconsciously, hardship. Oo, kasi nag-crave ka na. Physically, mentally, emotionally, bata pa ako taekwondo ko, kinabuhatan ako na eh. So parang what's next? Parang gano'n. Oo, so, diligid ko mapalagay. So kato, nag-ask ka for challenges and then God gave you one. Lots, di ay. Sobra yung naghihatag nga challenges. Like, how did you overcome everything? No, stories na ako. What made me do it, kaya nakagawas share. ko. So, nag 2 years na ko, wala ko balok mag-business ba ko, but na-book na something nag-caught sa akong attention. The book was Rich Dad, Poor Dad. Funny story kayo, tol. Kaya ang nahitabo is, before pa lang ako maghawa, that year, 2020, nagasulat na ako mga wisdom gikan sa book. Ang book, di na siya book ha, giprint na ko na siya sa printer sa among office. Giprint na ko na siya dito, without knowing ang head na ko, nakatalikod siya sa printer, niya na-print na
every morning, garid ko na, gina-take note na ako sa ako ang binder na ako book na something baga kay na-take note na ako ang wisdom, tapos dire ang mga report na ako, wisdom. Tapos, wala na ako siya nadala, pero na-open akong mind ba, how things works from Rich Dad, Poor Dad na book. Tapos na-excite ko, still don't know asa ko paagto. But ang excitement na ana. So, it was on December, na-realize na ako, naging conscious ko, dili ko pwede mag-decide kung mag-resign ko or dili, kay it was on December. Ang tao, 15-month, 13-month, excited. Nakita na ko ba ang emotion, ang sequence sa emotion sa tao. Pag sweldo, 1 to 5, happy pa kaayo. Pagka 6, 7, 8, medyo luya na, kaya na ang kwarta. 7, 8, 9, 10, luya. Pag 11, so 13, sipa na sad ang dopamine. Kay, uy, sweldo na sad, nakita na ako ang emotion nila na balik-balik lang, uy, there's something wrong. Happy sila pag hapit ng April, kaya holiday, hapit na ang sweldo, pagka sweldo na sad, lipay kay pagkapit sa 15, tapos pagka ugma, lipay pa, pagka sunod ugma, lipay pa, pero hinahinay sa naog ang energy, hantod sa mawala na gyud, hantod sa magduol na sa sweldo, pisa 30. So nakita na ako ba, I was really absorbing in a conscious, very conscious way, ako, na is something wrong. Dili ko pwede mag-decide kung December, kung mag-resign ko o dili, kay everyone is happy. Ako po, kung mag-decide ko karon happy ko, lingaw kayo kay na 13-month pay na yung mga event, lingaw kayo. Actually, nara ko i-stop lang kadali. Okay, thank you. Gusto lang ako i-share about sa salaries, no. Being an entrepreneur is totally different as a guy na kanang mag-work lang ka. Paycheck to paycheck, di ba? Parang ganyan. So, ang point nila is like padulungay pagkani nga topic, which is ang entrepreneurship. Mag-back ka to like from scratch jud. From scratch na walay guarantees. Wala kay 13th month, wala kay sweldo, blah blah blah. And I'm doing that for how many years na gid? Exactly. So karon nag-ana pud ko before nga kanang what if balik na lang pud ka ng mag-work ba? Kay grabe man pud ka relax. To the point that wala ka isipon ka na 15th month, 15th day, end of the month, kaya nga, nakay kwarta mo sulod. Then you're just gonna work with specific time. Then you can enjoy the rest of your life. So, nakita na ko nga there are pros and cons nga both are happy. Happy siya. Kaya ako grabe yun ko ka-push, kung ka na mag-business, dili mo dato, kung dili mo business. But, to the point that, if for example, like people like Brian, na nakaya nila mahimong kontento sa buhay, lahi po na. Which is mao gyapon nato ginapangita happiness. Yes, exactly. So makita nimo nga kanang there are people na entrepreneur lang, ya kanang nara sa sulod sa kumpanya. Pero they were given like to become promoted kay there's lang hard work. Dili sila kanang nasa mainstream, but they are sa likod lang, but they are happy with that. Yun din yung skill sets nila because they cannot face people, diba? They don't have the skills for sales, blah blah blah. But it makes it makes them happy. So sa part din natin na pagiging entrepreneur, kumbaga I love to push it, no, nga kanang mag-entrepreneur gid mo tanan, pero it's not possible pod kay dili pod pwede nga kanang walay workers. Diba? Exactly. So importante diri we are all happy, no? So it's like for example katong gi-mention pud nimo nga kanang Rich Dad, Poor Dad. 2016 siguro na ako na nabasa. Yung nag-start na po may crypto ni Karen. Nabasa na muna ako. Naanag ko nga, giaway po na akong school na ako dito sa school na to. Yan, nakipag-argue ko dito nga, why do you still have this accounting 101 sa natin sa course na IT man kami and Comsci? Can we shift it to a financial 101 so that when people start making money, they know how to invest, how to use their money, what is money, how does money work, para magka-idea sila. Kaya, nung time na yun, less than 2% lang ang nag-invest sa stocks, di ba? So, hindi sila aware ang mga Pinoy tungod po sa taas kayo yung mga requirement. So, karon nga na mga crypto, wala na yung mga kaayo, dagan arte, pwede naman mag-invest. So, ang point nila is, we need to push the financial education na maging financial literate ang mga tao, especially sa mga Pinoy, para ma-take care na to ato ang hard-earned money ba. Kaya like same sa imong concept nga katong giingon yung mga happy kay sila pagka lapit na mag-15 tapos 5 days lang hurot nilang kwarta, which is mao mo po na ang mga problem ko sa mga freelancers, no? We are making a lot of money
But nag-Starbucks na yun pagka after we need to prove na kumbaga sa social media, no, I don't know with other people if they really like Starbucks or what, if they really like that coffee that you could just buy it from, 'di ba? Ako, I just bought a coffee machine for like 5K and then I could use it for like a very long time, 'di ba? That would save me a lot of money instead of buying every day a Starbucks, 'di ba? Why do I need to prove something sa world na I can afford this shit, 'di ba? And ang effect nun sa'yo is that you're not using your money properly. Dili ka ga-invest, wala padtuan sa imo, wala ka naga-create og asset, kumbaga. You're not generating any more money from your own money, 'di ba? So you're not making your money work for you, kumbaga. So, yeah, more to akong gusto ko i-share nga kanang ang point dito is diskarte gid kinabuhi, but number one jud, kumbaga katong gi-share ni Karen sa among podcast, tong pilot program na mo, number one book niya gi-recommend is Bible. Tapos Rich Dad Poor Dad, which is same ra po sa mga law of attraction mo na kuha kay I want to fix your mind first before you go into this finance world or sa imuhang but of course spiritual is number one. So katotol, continue sa imuhang sorry for interruption, okay. Mo to ako ang gusto na po i-share kaya na-excite po ko atong topic eh. Kaya gipag-awayan po na mo na sa akong mga maestra before nga kanang i-remove na ni accounting 101 kay basic plus minus ra man na nganong man ay pag mag-graduate ang IT mora ba din nabuhaton inventory system dili man pud kaayo na siya lisod for logics, dili man kaayo na siya makatabang sa student. But if ang finance 101 ma-push ang student pag graduate na pag naka-work na siya, magka-idea na siya, di ba? Ma-introduce na siya sa FIRE, di ba? Katong financially free na ka ba? Nga nang retire early, di ba? What do you think made people tol or do you think really na ang organization school is a structure is just to make people work lang good or exactly mo ang design sa to ang diba? current In a history. education. And I believe na si Rockefeller is the one of the biggest investor to education para to create manufacturing worker. That's how education starts. Before, ang mga bata sa farming is, di ba kung isipon nimo pila ka season ang na ay rainy season, na ay summer season. Sa una manggod panahon, wala pang educational system is, ang mga bata walay ginabuhat after planting. So, ang government, since nag-improve naman ang kalibutan, na mga tractor, na mga machine, na-modernize na ta. Modernize. What if ang mga bata, ambis magtambay na lang pagka sa after planting season, sa summer season, o rainy season, actually rainy season is after na sa planting mag-raining na. Pag raining summer na, then harvest. Wala man sila ginabuhat for in that quarters, what if butang na sa eskwelahan to create better output sa kung saan field sa family nila. So that's how education system works before. Now, which is di na siya applicable in this time. Di ba? Ang actually applicable siya gihapon. Like, ang difference karon sa Pinoy o Chinese, mga from China, nga kanang nasa lagi ginatawag before, I think around 92% or 98% or 97 to be exact yung number na alala ko, is that dili sila makaspeak og English. Oh, okay. But now, 98% can speak English. Nice. Why? Kasi, kumbaga, pinush ng mga parents na after ni mo mag-ato sa school, dapat yung after-school program, which is learning English. Oh. Amazing kaya, no? Parang unta ma-implement po diri ba ang value, like for example, katong mga content na to gina-take diri is like bullshit, kayo puro sayaw, pranks, like walang kwenta ba? Tapos kato ang gina-take sa ato ang next generation. Like, di ba? It's very concerning. Pero kato munta ma-apply po to sa in the future nga kanang magka-initiative mismo ang parents nga kanang to push their child. Dili man sa kanang gina-take nimo ang ilahang happiness, but give them more time for education, let them learn new instrument. Okay, music is something na kanang that would feed our soul eh. 'Di ba? So, more of that topic siguro kay Chiki tomorrow. Funny lang tol kay different gid ang culture or our traditions on how to grow people ay sa mga anak nila. Kay that's the reason why successful kay mga Chinese than Filipino. Kay ang pag Pinoy ka, itigil mo yung pagbenta-benta mo, mag-aral ka muna para makahanap ka ng magandang trabaho. In Chinese, sige, okay lang, basta ka lang. Binta ka lang kung may negosyo.
basta pasa ka lang, okay na. Sa ang bata nila, nagabenta-benta kahit ano With accent ginabenta. pala. O, ganyan. para alive pa. Benta Yes. ka lang nung ano mabenta mo dyan. That's Basta good. ano lang, anuhin mo man yung sobra na grades. Makapasa ka. Ganyan yung mentality. That's why, ang Pilipino, nga to ang culture, then look forward, nabenta sa atua ang retirement. Nabenta sa atua na pag-graduate na to, mo na to. Yeah. Like, it's something na kanang kumbaga isipon mo. Wala na kay problema dapat. Pag-retire mo 60, hindi nakakalaag. Oo. Daga na kang sakit. Enjoy yun ni mo regardless na ikaw Balance nakaroon yun. or wala. You need to enjoy, learn to enjoy. Hindi mo kailangan always expensive gid kaayo. Hindi mo kailangan mag-abroad. Oo. Hindi mo kailangan mag-adto sa mga ano. Tuyo ko din yung city. Oo. Tuyo ko, visit mo sa nearest city po ni 30-minute Oo, drive. na wala ninyo na visit, na regular basis. Diba? Ano lang. Agtubog Plaza, bring someone na medyo positive ka talk, then should be your spouse or partner. Kaya syempre, iduhanan mo sa journey na life na ni Ano lang ka-simple. Back to the topic na before ko nag-out o trabaho. Kabalo ko sa ingon ako sa akong head pag-resign ako. It was on April, pandemic, in the middle of pandemic. Ma'am, mag-resign ako. This is my first and last company. And I'm so very, very proud, tol, na igno na napanindigan ako to until up now. There's so many times na gusto na ako magtrabaho kay sabi ka fuck up ba o sa ka-challenge kina mag sa journey na ginaagian ako karon. But nakatawagid ko kay ano gid ko siya, this is my first and last company. Og napanindigan ako up till now and hopefully maabot sa point na ako na makahatag og work in a very big scale na. Anyway, kato nag-resign ako, naanak ko si Jensen. Nagtawag-tawag na siya sa kuha kay may mga task pa na kailangan i-review, mga reports na ko. Transition So, period. I was a plant auditor sa isa company, international company. I was handling 5 productions na kumpanya, manufacturing company dai para makasabdan sa uban. So gatawag sila, go, magnegosyo gid ka go, tong isa ka office mate nako. Tanawa diri sa imong booklet nimo dagkan yung mga wisdom diri sa guts. So ready na jud ka, nag-prepare jud ka. Nag-prepare ko to unknown. Wala ko idea gyud kung magnegosyo or dili. But it interests me na human akong book, na in love ko sa book. In every word, first to last, na note na ako sa akong book. Nakita nila ang mga thoughts na ko dito. Actually, it was already a thought na nag-sink in sa kuha, and I was really in love sa words na o sa wisdom sa pag-structure, then gi-take note dahil gid nako siya. Up until now, nag-take note kung mga something wisdom na makita nako na mag-carry sa ako ang sa akong personality nako. So mo to, nagkatawa lang ko sila nag-ingon nila na ingato gid daw. Nakita, nadakpan nila, I was really doing layout na para pag-exit nako na ako ibuhato na na-layout na akong exit nako ba. Nakakatawa ako. So, nag-reflect pa rin sa personality mo na you are an organized person. Yes, siguro. For example, before you jump to that kind of risk, nag-prepare dyan ka. Nag-prepare ko which is to unknown. Admirable kayo na. Kaya, kumbaga, sa kalisod sa life karon, 'di ba? Like, it's hard to take risk. Sobra. 'Di ba? But I was not really thinking about risk, tol. I was really enjoying Okay, for example, ako, I've been in the business world for like pila na pod ka years, di ba? But I maintain na ako'y job. Compared to you na ikaw nag-all-in ra ka. Sa imuhang state man gud lisod pod ka ayo nga ka nang all-in lang ka nga walay security. Well, kanya-kanya man tawag. Kanya. Kaya ako wala po ako responsibilities nga. For example, if dili pod ko mag-work, gid kina siya karang subjective kayo ang topic, balance diba? lang dapat ba? Pag sa situation na po ako, even if gina-imagine na ako, even if kung wala may problem kanang wala ko buhay na o responsibility, why not? Pwede kong akong ginaisip gyapon is mag-work gyapon ko at the same time mag-business. Mas guaranteed gyapon na kay nga mas safer siya kay in case nga ma-fucked up ang business, you still have some thing to ilahi kita. Very subjective yung topic kay ako apod I always burn the bridges yun. I will always put my situation to sa situation na I don't have anything to look back. Kay
dili na ko mahatag tanan kung I think na ay something pa. Lahi-lahi man gud ta. I'm not saying na dapat ingani po ang mindset na to ha. Medyo same pod sa akong actually i-invite mo na ko ni siya person nga katong naghatag sa ko ang advice ani na ayo og advice saya ba kanang Si ideas. Tinanaw siya ko. Bro, parang medyo wala gyud pa nag-grow akong companies ba. Pangutana ko niya kung maingani nga. Ko siya na pang good full time. Mag-resign na kasi yung full time para ma-push nimo mapadako nimo ang business nimo. Why not do both? Pero giisip po na ako nga kanang it makes sense nga kanang kung dili na ka like for me nga kanang dili ko full time sa akong business kay tungod na ako work nga kanang bothered ko diri gahatag stress ako diri tapos at the same time maghatag pug stress ang business. So it's hard to choose. So ako ang ginabuhat lang karon is nag-prepare lang ko. Na kanang mahimo na ko at least na ako i-fund na kanang at least a year or 2 years kaya kanang even if wala ko work tama na kay conscious ka ana na state kay good po na siya kaya everyone is ready for it ba. Funny thing lang nag-resign gid ko na like na wala na jud ko job ato nga time but something happened on that specific day pod. Okay Diba? So I cannot share it but I was forced to work back again after 2 months kay lisod jud kaayo if wala to. Kaya naigi something na hitabo. Mo nagito dapat prepared na dapat, di ba? Ato ako na prepared na to ha. Pero napay na hitabo nga some shit happen. So that's life. Ganun. Diba? So actually tol wala na ko na share sa imo ha. Ang title sa atong podcast is kato na remember ka na gusto na ako magbuhat og book about the game of life. So gitawag na sad nako ning podcast nga ni is The Game of Life podcast. Kay to the point na kanang unsa ako mga conversations diri from you, from other people na kanang ma-learn ako, mao na i-include na ako sa book in the future. Like mga wisdom from you. Okay na to mag-share ko about the word sa title na to na The Game of Life. 100%. To anyone na nagtanaw ng video ni, kabul mo sa familiar mo sa game na Super Mario. That's the reason na ingani pinaka-simple analogy Ang Super Mario Effect game is nagdula ang Super Mario. Tapos na i-part sa level na to is namatay ka. 'Di ba? So mag-retrieve na sad ka sa imong life. Then 'di ba pag moabot ka sa part na kung asa ka na namatay, 'di ba maging careful man ka. So in order for you to go to the next level, naging careful man ka sa parts na kung asa ka aware na ka, you learn na ka. So, ingana lang life, guys, ay mong kahadlok magkamali, ay mong kahadlok mag-fail, ay mong kahadlok ma-zero. Because you will learn everything. Ang life is very forgiving kayo. Ginahatag lang ganyan. It's all about the energy. What you think will make you good. What you think about yourself will make you good. Diba? Ana lang ang life. It's a game. Nagpili lang tag-avatar na to. Diba? Mag-computer basketball ka, change mo kalo, change mo ang arbor, ang mata, ana-ana. Same lang po na sa life. Gina-consider na ko ni ang, munang happy kay ko. I look young in my age. Kaya I'm very happy person. Wala kay ko ga-stress na kung wala okay ani. Na-enjoy na ko ang life sa avatar, POV. POV na version. So, since mo na akong avatar, I make sure, o gihatag man ni sa Ginoo, di ba? Or kinsa ba ang Ginoo nimo, ala, universe. I make sure nimo avatar nimo is take care gid nimo. In order for you to survive the battle sa game Super Mario, di ba? Naagi one time gani magdako si Super Mario, mag-color siya. Rainbow stars. Tapos banggaan niya tan mga kalaban. Because ang avatar ni Super Mario nagkaroon og power. In order for us to have a power, you need to do the discipline or the hardest thing na dili ginabuhat sa uban. Ang kasimple. Exactly. Then ang idea gid ako atong Super Mario na katong naa siya gilabay siya fireball o katong nakakuha siya star is energy ginito, di ba? Actually, so energy gid siya actually. Kalabanon niya ang mga mawala na lang tanan. So ingatan naka-simple. So game of life. Reaction time. Sige daw. So funny thing lang kay kung mamatay ka sa Mario, sa life mamatay ka. Ayaw mo na mag-ambak mag-clip. Oy, sama mo Super Mario, ambak mo to clip. Reaction video kasi. Mistakes lang to. Mistakes? Ikisampol mo mamatay. Kung mamatay sila, mag-respond mo na ita. So anyway,
Giunahan na lang ba, no? Oo. So, katapod, medyo nawala ako sa akong gusto i-share, pero ang point dito is, sa ano man god, like, if you, balik tayo sa namatay, no, kakarang, careful na ka, okay? So, ang point ako dito, ang gusto gina ko nga i-share po diri sa viewers na to, is that there's pattern in everything. Ah. There's pattern in everything. There's pattern Success how to leads- get rich, how to become wealthy, how to become physically fit. Naagin yung pattern tanan. All you have to do is to figure it out. No? Success leaves clue. So, kumbaga, if you want to win a game, you just have to go, know the pattern. It's not cheating. Play but accordingly. It's being wise, no? Or at least prepared ka for the long term. Next is that ang inspiration din sa Game of Life is that we were both a PUA, no? I-share na po na to. We were both a PUA. We were studying about women, how to, get laid. It's a funny thing, but it works. Okay. At the same time, I'm not afraid to share this in the world, sure. no? Ikaw, idamayon man ako siya. So, ang point dito is that we learned how to communicate. We learned how to sell ourselves because that time when I was learning that skill na to get ladies, I was also using that skill to get some clients kasi nung time na yun, nag-online job na ako. So I know how to play with my client now, using the right words, how to push and pull. It's the same logic. Sales. So that's why I want to create another term for the game kasi yung title nung book na nabasa namin. But now I want to use that skill in life, no? That I want to push that I want to learn from people like Bingo here to what kind of skills do I need in this life, no? Yeah, how can I win life, kumbaga? Because we are all in just a game. Morgana ba? So yeah, we can discuss it further pa, no? Depende sa ato maka-discuss, like basig na napod ko ma-add nga wisdom for that game of life. But bottom at the end of the day, ang goal gid dito is we need to learn how to win life, kumbaga. Because like for example, I know some people na kanang introvert, no? Kanang it's hard for them to become like kanang pare sa tuwa. What I noticed is that yung katong mga pinaka-introvert na ako mga classmates before are now slowly trying to get out of their shell. No? Nag-try na sila mag-sell sa ilang self. And recently, nakastorya na ako itong isa dito sa ilaha. And he told me now, what if, no, na mas nag-enjoy na ako akong college, wala kayo nag-study or nag-balance na ako ba, nag-study man or ano sa man, pero nag-socialize ko. Mo to yung regret. Na karon mo pananaw niya na nabilin siya sa opportunities because he is not showing, he is not selling his skills or himself sa opportunity, di ba? Sa world. Because let's face the fact na kanang kunwari, even if you, as a software developer, even if you have the best product in the world, if no one knows about it, it's a useless product. Number one, yun na. So, sa tuwa karon, it's not enough nga, syempre na AI and everything. So, it's not enough for you to just work. You need to know how to speak. You need to know how to sell. Diba? Because if you have like the ability to build stuff, to code, maayo ka sa mathematics, and then ang kulang na lang na skill sa imuha is to communicate Effectively. to sell. There's a big gap between word na communicate o communicate effectively ha. So kato, if wala kay ingana, it's gonna be hard, no? Sobra. It's gonna be hard. Or some people will take advantage of you. Ana. So anyway, kung mag-back ta sa pastol, karon na ka sa entrepreneurship, no? Back ka katong high school na you were choosing for a course. Gusto mo mag-engineer, blah blah blah. Are you still gonna take engineering? No. Dili na. Sales. Sales na. Sales kay isa sa pinaka favorite na ko na course or if ever na ako i-take, always nung ginaingon psychology.
I'm always interested in people's behavior. Always gid ko interested sa anyone na makastorya nako. And not to the point na to judge them, but to understand how this behavior coming from. So, tong always og naingon back then, tong before pandemic, is gusto ko maging psychology and something ana. Karon na nagsadihan ako ang sales and marketing, tapsing day ang human psychology, which is psychology. Tapsing day ang human behavior psychology on how to persuade sales or or contract yung ana. So nakita na ako ang sales tools, very powerful. You're not selling the product. Exactly. It's kind of manipulation kung makuha sa mga tao na they are consciously know na kabalo sila magkuha og emotion sa isa ka tao. Mas dili nimo need ang product, tol mabaligya na nila. They have this delikado na siya tol actually. Actually same ta nga kung ma-remember gina ko ning gipa-choose ko unsa akong course na i-take. Number 1 jud ako is psychology, and then next is electrical engineering. Tapos last is IT. I end up taking IT, and then after one sem, nag-shift ko sa Comsci, kaya nakita na ko sa Mark Zuckerberg, na-inspire ba? Uy, Comsci mo ni, so mas naman po mas better lang, mag-ana ko nakuha. Pero it's not something better kaysa atong school, it's more the same lang ang atong IT o Comsci, which is, ang Comsci manggod, tatlo manggod ang course, IT, IS, IM. So, bugat dapat ni siya, pero diri sa ato wala ta na challenge. Sa akong perspective, wala mi na challenge diri. It's better to learn online than learning it from school diri. But I'm not discriminating ang atong school ha. If magbalik pud ko sa past, I would still go to the same school because it's fun. No, while bata pa ka, na kay mga makastorya from nursing, kay bisag asa pa na nga field, like we were known nga kanang dagan kayo mig ka block, dagan kayo mig mga ka-section nga kanang mga friends, nga kanang everywhere jud nga mga courses, and then you learn from it. It's not something like na kanang focus na jud ka ba, driven na jud ka to learn stuff. Then mag-online lang jud ka, online course, but kung gusto nimo kanang you will still have a good life while you're still young. Enjoy. It's better nga kanang mag-go gikig school. Communicate. School gyapon na to ako ma-recommend, no. Okay, mas kumbaga for me well, dala na ako nakita akong dawan. Yeah. Anyway, so kanang let's talk about challenges tol. Kaya kanang I want to tackle about this nga kanang katon nga gi-take over nimo ang inyong family business. Unsa ang naging biggest challenge sa imo? Like, is it working with your parents? Is it working with your customers? Ana gud, what's the kanang challenging part gid ba nga kanang ikaw na nag-take over? Siyempre sa mga decision making, kalaban gid mo parents mo na. Exactly. So, are you comfortable like talking about it? Oh, sure. Okay. So sige, Share give lang us some ako, samples. For someone na family business. Basig na po yung nagapaminaw diri ba kanang for Actually, example. na ko'y friend from Ninita Tuna, tong gihakita na og content. If wala rin nakita tong content, tanawin niyo to. Naging close ko sila ha, og naghatag ko og service sila ha, for free, tungod kay nakita na akong sarili nako sa ilang sarili. Family nako sa ilang family. Daw sila, nag-argue pud me. Pero lang gingon ako na okay lang yun mag-argue tapapa as long as about sa business. Happy ko ana. Siyempre sakit for both sides. Di po na gusto makipag-argue. But kailangan na siya in order para makuha nato ang point na to. Okay lang mag-argue ta about sa business, dili lang sa ang kwarta nawala, ang kwarta gisugal, nang binuang, di ba? Makes sense. Isipon daw nimo, di ba? Anyway, pinaka-challenging gid sa ko atol is paunsa nako i-carry akong sarili. Kay once na make sure nako I'm strong enough, kay karag mga problem na sa family problem, customer, relationship. Kay traditional ba na sila mag-isip? Oo. So how did you kumbaga convince them or kumbaga teach them? It's hard to teach people an old dog new tricks ba yan? Yes. Ganang sa quote na. Work si Brian lang. Anyway, Brian, shoutout, man. Anyway,
gi-convince na gid ako sarili nako na kaya nako. You cannot give what you don't have. Convince ka tanaw nimo sarili di mo Exactly. kaya. Paunsa? Sige daw, tudloan ako ninyo basig kabalo mo, ignas akong secret. But first, you have to convince yourself na kaya gid nimo. And makita na siya sa result na di man financially dayon, you're creating impact or value, giving value sa mong friends and family. So, pag na-workout nimo na, then money will come na lang yun. But unsaon man nimo ng fame, unsaon success, business, kung dili mo carry ang family. Actually, Corsal Chicken is a family business. It builds with inside our family culture na naga-transition from being this to this. So, challenging gid kay na. Kay anak lang ko, nakita ko nila nagdako, nadagma, naghilak. Anak lang ko, sila, they live life na for how many years na before pa sa ako nag-abot. But, you said na traditional business, then, dili na sa... No. Okay. Traditional mindset. Traditional mindset, which is, kailangan ako, para maging successful, magkaroon mi og, di man totally mag-shift ilang traditional mindset into ano. Meet them in the middle. Meet them in the middle, kailangan ubaba gamay, kailangan po din mo taas. Dapat In open that for part, innovation. in that part, tol, it's very hard conflict for both sides. Super. Conflict, gid kay na siya. Nganong mentor na ako sa DTI business, ha? Gi-share na ko. Ana ako sa inyo na business, and we're doing family business. Unsa ma-recommend mo sa kuha? Ako, simple lang kayo, tol. Nag-absorb din ako. Simple lang kayo. Be patient more than anything else, yun. Ikaw mas taas yun dapat yung pasensya. 100%. 100% sa imong sarili o sa ilaha. Because there will be times na mo hilak na lang gid ka without knowing what's the reason ng hilak ka. Then mag-flashback, okay, na problema di ay. Challenging, tol. Very challenging. It's very worth it. Kung ang challenge niya is makompute lang nako o ang worth niya, ang value na mahatag niya is di na ako makompute kay sobra kataas, then it's worth it for me to take. The reason why I ask you that question, it's kasi, I like to talk to people who argues with me. Okay. May perspective ako ng ba. I don't want to, it's okay to talk to someone na kanang, pero di daw gusto yes man. What do you mean? Kumbaga kanang, agree lang ko sa imong gipaingon. I want to learn. Okay. Kumbaga. Because we have different point of views, diba? Perspective. If for example, nagatuo kog alien, ikaw wala. Seryoso ni. If nagatuo kog alien, ikaw wala, prove me wrong. Prove mo na ko nga, mali ka. Yes, exactly. So ang point diri, once natapos nag-argue about it, debate ka, ang point dito is we learned. Both of us nag-learn. Pero if nag-start ka raise og voice, nga ka na mapikon ka, blah, 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 okay, let's stop. Parang ganun. Kaya murag nonsense ba? It's hard to, kumbaga, communicate with someone, nga ka nang, dili sila open na ka nang mag-share, to help you understand. Kaya kung kunwari, nabi yung mga ingana nga ka nang mapikon, good. Ako, mag-talk jud ko, malumanay na lang jud ko. Dako mo kong tingog, pero katry jud ko best na ko ka I'm here to learn from you. Good. Kaya basig di ay convince you na say na mas tama ko, dili ana. Basig di ay kanang grabe akong pagtuwa ni. All my life mali di ay. Ikaw din nagpa-change ako. Then how would you communicate with me? Paano sa nimo ma-convince? So part na siya na mag-relate sa imong parents nga, how would you convince them that the world is changing, we need to adapt, we need to have food deliveries. Like good nga concept. So it's something na kanang it's really good na kanang experience nimo na on your way nga kanang you learn from them, they learn from you. Murag good. I love that kind of kanang arguments ba. Constructive criticism. It makes our conversations more exciting din ba. Kaya kanang or sa mga listeners na to, ingano day ni. Good. So what if they currently ari ang ikidakagihan niya? Yan asya maybe i-reach out kanila. Good na hey, always willing to help good. So I think medyo haba-haba na tong talk. We could still do this another time, but maybe we could discuss for one or two more topics. What do you want to talk about pa ba? About tol? What about what do you think? Fitness. Okay. I can talk a lot about fitness. Sige. Anyway, ikaw, unsa imong
dugay na ta friends. And kabalo na ka. Why would you put me in the spotlight? Oh, syempre. I need to ano yun. Seriously. Oo. On my end kasi, of course, nakatry naman ako mag-gym, but I'm still like thin until now. I'm not using it as a reason, but in my experience, when I start going or working out, kaya ka nang, ma-excite ba ka, magadahan ka, so you want to push yourself, di ba? Pareha man attitude, nga ka competitive gid kay ta. Pero sometimes, ang lawas mismo ang mag-breakdown. So, baga for me, I cannot handle nga ka ng diretso-diretso gid nga ka ng workout kay para magpaspas mag-build. Ang problema pud lagi mao pud ako mindset, gusto na ako magpaspas gid pero hard gid kay naka-handle kay gusto pa nimo even if kinakapoy na kay grabe nagpamahal gusto pa nimo mag-workout kay gusto nimo mag-grow, mag-stronger, blah blah blah. But ang problem na ako is once na ma-hit na nako na magkasakit ko 2 days, 3 days balik ko sa kapayat. Okay, sige, explain ako si mo ha. Explain ako ang psychology Go. based ako ang understanding ha. I'm saying tama ko. Dili ko graduate from fitness something courses ngani pero morning opinion ako for how many for more than 10 years of doing fitness and since elementary nag-workout ko. Ang body mo gunato sometimes na sila karang naga-function na sila on their own without you knowing. Nag-workout ka, consistent ka, then bigay imong health. Pag bigay sa imong health, it means lang imong lawas is nanimag-o. Ready na to take the next diba, step. as a human, ang goal gid sa itong lawas o psychology na to is to preserve human species. In order for us to preserve human species, na ay mga fear na gipangbutang sa tong mind na mag-react atong lawas na magkurog. Same lang na sa idea sa imuha. You are transitioning from this to this, syempre na ay pain. Apil na to nagkasakit ka, nagabago imong lawas. Pero ang ma-advise na ako sa imuha. Once you work out, nagkalagnat ka, din na-overcome, nag-workout ka, tuloy-tuloy na siya. Ano na defense mechanism sa itong lawas, kay dili siya used. Ayaw na Dave, pag-relax na lang. Kisa gusto ana, ginaingon na sa itong lawas. Kay comfortable atong lawas. Hadlok ang ato ang lawas, na ma-stress ta, kay tungod kay gusto niya i-preserve ang iyang sarili. So, mo lang yung advice na ako. Once magkasakit ka, maglagnat ka, okay, if you are doing the right things. First, matulog, kaon og healthy, rehydrate yourself, not too much stress or consuming online. Yun yung challenge din na part. Yun yung challenge na part. Because right now, of course, I'm working, di ba, as a full-time, at the same time, nag-business. So, murag lisod siya i-insert. I mean, reason lang i-insert ang physical. Pero I still do my best na karamag exercise or something. Mas small lang, push up, blah, blah, blah. Para makabalik. Pero, mula ito, nga ka nang maabot ka sa point niya, for example, magkasakit ka, and then it would affect the way you're making money. It's hard pud ba? So, murag lisod nga, murag right now, ano pa ako karon? Right now, karon invest mi sa balay, nga ka nang makaset up na jud mi. Hinahinay, naga-push gid ko. Dili na ko siya gusto. Ay, kalita. Kaya basig mabutang na sa posisyon, katong nagkasakit na sad ka, which is kumbaga, doble ang stress ba? Kaya pag nasa hospital ka, nagastos na ka. Diba? Tapos you're not making money. Pero ma-overcome nimo na tol. Na wala nimo gikalit ang sarili, di nimo kailangan agian tong lagnat na to or sakit na to for 3 days or pila ka days. Tapos hinahinayon makuha nimo na. You will not spend money pag yun para sa imong health na never na tanan na paagto na sa ano. So in my case, lahi pod ko nauna ang physical strength before sa finance. So it's for me to something we have battles di apo sa to ang life na ginabuhat na to ba na na goal gina siya ang health ug ang financial. Both na siya kambal gina di pwede mabili ng isa, di pwede na wala ang isa, kailangan achieve na to na. Makuha nimo ang health, makuha na kong wealth, imagine na unsa ta. Once maglakaw tag mall, we have the confidence, energy, and the posture physically kay mga tao man good very judgmental, normal lang gina siya. So if you are the CEO of this company, pag makita na ito, ang first senses ginagamit nila unsa man, visual. Then second is voice. Paunsa na ito gina-deliver at ang ginaingon. Smell, touch, shake hands. So paunsa na gina-deliver, itong vocal is paunsa na ito gina-deliver. Ingana lang, simple lang ingana. So
if you want to be very influenced na tao, for sure gusto nimo kaya I heard na yung mga plan in the future, 'di ba? Nag-change About na sa po. government. Nag-change na po. I mean, I want to help lang na kanang naano ko sa back ba. Okay. I don't want to have like, for example, dati pa jud ba may gusto nga kanang mag-create og contents. Even this podcast is not something na gi-start na to show off, to become famous. No. I'm just a guy na wants to learn. No? Kaya kanang I also want to share. But I don't expect nga kanang in the future, nga kanang Sorry. I'm in the future I'm not gonna be like someone nga kanang parang mga famous influencer gud. No? I want to become someone na like mafia vibe. Kaya kadtuan lang ko ba karang need og help, need protection, ana good like need mug ano kanang mafia in terms of business strategies, marketing, tech, ana good nga kanang how would you protect your business using our tech, like ana good. So I like to use my knowledge and specifically my brain. Mo man ako kung ako lang pananon ako, I'm physically fit with my brain. Nga kanang mentally fit na akong brain, ana good. Kaya na akong ano, pero we're not doing this, to be honest. We're not doing this na kanang magpasikat ta, dili. We are very passionate, especially both of us. Tinuod tol na kay Passion ni siya passion kanang. gina, regardless na ay camera or wala, ing ano yung mag-talk. Even if ako ha sa sarili na ako ha, kung magasakay ko or nag-drive ko somewhere na akong gadrift akong mind ba, feeling ako ga-podcast ko sa akong kagalingon. For sure, ikaw po, anak po ka. So, ana, basically, mo ni gadagan sa mong una-una. Actually, wala may script or anything. Basig, yung gawas lang mo ni siya. Mga more than pag nag 3 digit na ang atong sessions, I was planning to do a podcast with myself. Duwa ka editing ba? Talk ko dari. Bali na pud ko, talk na pud ko dara. Pero kapoy kay na, pero something na kanang ginalook forward kay ako, I talk to myself a lot. Oh, sobra. I'm not some people may think that I'm crazy, but no, it's healthy for me. Kanang you should know yourself better. It's not something na makita ko lang kanang padulungan na makbuang dili. It's something na kanang lahi man ko na kanang ginaisip lang mo nimo sa somewhat nga kanang ikaw ba si Dave ba ana ko kanang motivate mo yourself nga kanang you're Dave ana good. You're not this or something, are you what if bitaw no mag-ana ko kalit ana good. Shit, dapat gibuhat ako din. Good. Mga nga way of talking to yourself. Something na lahi pod nga impact. Tinuod po niya, tol, in a journey na you will find what's best for you. Sa kwento ng mga successful Kobe Bryant, McGregor, in some way, in some journey, you will almost lose yourself yun. Oo. You will almost lose yourself tungod kay you're seeing different person na dili na ikaw before, which is tama lang kay tan-aw nimo ang personality nako before, character nako before, skill set nako before, makadala ba ni sa wealth na dapat na ako agtuan dili. So in some way you will lose yourself and gain new you. Better you. Better you, better us. Actually tol, the reason na gigil pud kay ko makipag-talk kay Dave kay siya nag-introduce ako sa mindset na ngani. Actually, ani na itabo, nasa Davao mo nag-board ni Karen, tapos nagpag-going ko Cebu to work, pero nag-stay sa ako sa isa ka night o morning. Then, the-computer si Dave, na siya yung laptop, tapos ano siya, tol, dapat ingani ang content sa imuhang YouTube. Ano ko, mag-register din, kailangan din mag-sign in sa YouTube. Ako ba using YouTube, click search. Yung pag-feed. Ang feed. Yung mga So, kato, na-figure out na ako, na pag-abot na, pagkita na ako, okay, ninduta, kay murag, na-theme ang iyahang YouTube. Personal development, tech, nga lang. So, na-realize na ako, okay, na is something ingani na wala ko kabalo. So, gi-apply na ako sa kuha. Kung tanaw ni mo social media na ako, o gina-post ako, wala ko ga-share o funny, something kay nagina-consume na ko is kari lang gid kung saan gina-share po na ako ng mga content. So, ang point ito is, for example, na-discover ko yun before, I think that was 2016 pa, na nag-search ko sa akong Google. I think nabasa ko lang sa article na they said that Google knows you
better than you. yourself, oh. So na-curious ako, ano ba yung mga content ko? I-search ko dun. I like this, I like that, I like, more yung ipang like. Okay. So nag-start ako na kanang, I'm gonna consume motivational contents, business talks, ano agad, like mga contents na mga na mga makabuluhan. So less pranks, less funny videos. I mean, I still watch them. No, it's not something na para sa mga commitment siguro magtanggal lagi mo na, pero ako I still consume them because it feeds my Creativity. ang ako among good. For example, Joe Rogan, I still watch. I mean, I always watch his podcast. No, different people, they talk about anything. That's why I'm trying to push like that kind of content. Na when he was talking about Theo Van, he told him na kanang we need comedy or laughter sa life, di ba? So that's why nga kapila na nagbalik-balik si Theo Van, kay siya na to makapakatawa gid kay Joe Rogan ug kanang grabe mo katawa jud. Ana gud nga kanang he said na he wants to have a circle nga kanang na business diri, na comedian because it helps him relax. No? Mawala ang stress niya. Dili naman tanan mawala atong stress sa atong family, sa atong anak, makita nato atong wife, ana. Dili man dira mawala atong stress, but sa other people pud nga kanang magpakatawa sa tuwa ba. Mao gani gusto na ko nga kanang in the future pod daghan pud kay mga funny shits gid pang buhat ni Bingo. Seryoso lang kami karon pero sunod magsige na jud mi katawa ani. Ana gud kay we need that. Mag-talk about jokes, parang anagad niya, mga experiences, anagad, it's really something na kanang nakita po na ako, wake up call po sa ako, mga, I need to invest in comedy as well. Di lang puros nga kanang making money. No? Tino. So, but less content lang na. Or nga kanang, kasi ako, sigit sa dream na ako na may mukong stand-up comedian. Part gina, like, hidden na ako na nga dream. Sekarang na nakabalo. What if, isa sa goal na ako magpatindog bar, comedy bar gid siya kanang smart people kina sa tol no. Ay, comedy grabe ka katong speed shout out is a speed no. Kahit kay speed like katong improv nila. Nag-watch ka na ato sa Manila. Oh, makita niyo sa ko. Imagine na. Kina-consume Steve gina Harvey, content. Kevin Hart. Mga top na mga quality ng mga tao. Oprah. Amazing kayo. Speaking of Oprah, isa pa na siya sa mga nag-consume gid katong The Secret na book. Isa gid siya sa mga nag-consume. Manifesting. Gitry ba mo na? Kaso wala lang dili pa movie nga to kana pa. Pero gitry na mo na every 3 PM mag-meditate, mga agad like manifest after affirmation. Pero sometimes it doesn't work if dili pud kabalo ang tao. Why are we doing this? So that's why I'm trying to educate them first on how to do this. Anyway, I think that's about it, no? Let's do another talk maybe in a few weeks or months, no? May mga naka-line up pud karon nga kana mga interesting na mga mag-talk diri sa ato ang Game of Life podcast. We're gonna dissect, no? Consume all those informations, mga wisdoms nila, mga challenges nila, kung makarelate man mo, good for you. At the same time, at least makakitagan mo other perspective or point of view na na-experience nila na you could also avoid or you could also try ilang strategies. So, kudos gid sa mga ma-invite nato in the future, no? I hope na kanang magstay pa mo to listen more and support us, no? Like and share. Share. Anything else, bro? Kanang gusto niyo mo share? Episode, ano ba ka? 1. Kasi Karen sa episode 0. Okay. So, calling out attention sa mga friends na ako or watching na content na ako. Please subscribe to Dave's content. Game of, what do you call this? Life. Game of Life. So, very interesting. Something to hear na bago sa atong most likely gina-consume na to. And always lang mina-adre to share value and give value. Kung gusto nyo, interested mo to talk to us through video call or you can message us. I don't know kung capable na ba me to give value sa inyo but happy me sa mong, if ever, someone will, Yeah, thank you. So next time we will ask the question, no, what
is bingo? Saan nag-start yung bingo na pangalan? So, ako na gusto nakalimutan ako i-ask niya. Ask niya anong gitawag makag-bingo. Good. Okay, So, sure. let's ask him in the future. So, stay tuned lang mo permente guys. Thank you kaayo. Hope na magdugay pan midri. Pero, kaya nakakommit ko ani nga ka ng like 2 years ago, nag-start ako atong Monday with Mark, yung mga contents, but dili gyapon ko consistent. Na-stop to siya. But now, I find this one nga ka ng for me nga kanang I enjoy doing, I fucking love talking talking to people. So mo to, I look forward na to na. Thank you so much guys. Thank you so Bingo, much. i-follow niyo na siya. Shout out Corsa Chicken and follow me sa Bingo Pasko na ako na content page. Naghahatag kog value dira about fitness and business. Thank you. See you soon. Bye-bye. Bye-bye.